በዚህ ቪዲዮ የተወሰኑ አፕቲቲዩድ ጥያቄዎችን ከነመልሶቻቸው የምናቀርብ ይሆናል። በዚህ ክፍል ወይም በፓርት 4 ላይ ስለ ነምበር ሲስተም አንድ 3 ጥያቄዎች እናያለን። ከዚህ በፊት እስከ ክፍል 3 የተወሰነ አይተናል። ይህ አራተኛው ክፍል ነው። ጥያቄዎቹን መስራት የምንቀጥል ነው የሚሆነው። ምናልባት አፕቲቲዩድ ጥያቄዎች የተለያየ አይነት አሉ። እንደው ለመጥቀስ ያክል ስለ አቨሬጅ፣ ፕሮብለም ኦን ኤጅስ፣ ፐርሰንቴጅ፣ ፕሮፊት ኤንድ ሎዝ፣ ታይም ኤንድ ወርክ፣ ታይም ኤንድ ዲስታንስ፣ ሲምፕል ኢንተረስት ኤንድ ኮምፓውንድ ኢንተረስት፣ ስለ ክሎክ፣ ፕሮባቢሊቲ እና የመሳሰሉት አይነት የአፕቲቲዩድ ጥያቄዎች አሉ። አንድ አይነት አይደሉም፣ ወጥ አይደሉም። ስለዚህ እናንተም እነዚህን የተለያየ አይነት የአፕቲቲዩድ ጥያቄዎች ለመስራት ራሳችሁን ማዘጋጀት አለባችሁ። ምናልባት ፈተና ኑሮባችሁ የአፕቲቲዩድ መጽሐፍ ለማግኘት ሞክራችሁ ያገኛችኋቸው መጽሐፎችም ያን ያክል ሊያዘጋጇችሁ ካልቻሉ አማራጫችሁ ይህ ቻናል ነው የሚሆነው። በዚህ ቻናል ላይ ቅድም የጠቀስኳቸው በርካታ አይነት የአፕቲቲዩድ ጥያቄዎች የሚቀርቡ ስለሆነ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ መከታተልና ራስዎን አፕዴት ማድረግ የሚችሉ መሆኑን መግለጽ እወዳለሁ። እሺ፣ ወደ ጥያቄዎቹ ነው የምንሄደው። አብራችሁን ቆዩ። Question number 10 can be presented as follows. P and Q are two positive integers such that P times by Q is equal to 64. Which of the following cannot be the value of P plus Q? A 16, B 20, C 35, D 65. So which one is the answer for this question? Okay, there are two numbers. The numbers are positive integers. Then the product of the two numbers is 64. So what is the sum of the two numbers? Or which of the following is false about the sum of the two numbers, P plus Q? I hope you get the answer for the question. Which one is the correct choice? Good. Let's go to the solution. Here there are two numbers. When the two numbers are multiplied, it gives us 64. That means we have to find out pair of two numbers when they are multiplied with each other, which gives 64. So these numbers are 64 and 1, 32 and 2, 16 and 4, and 8 and 8. And there are no other numbers that gives the other pair of numbers that gives 64 when multiplied with each other. There are almost 1, 2, 3, 4 pair of numbers. We have only 4 pair of numbers that gives 64 when multiplied. Then try to find out the sum of these two numbers, the first two numbers. 64 plus 1 is 65. So D is true or D is correct. That means the sum of the two numbers is 65, can be 65. Again, check out 32 and 2 and add the two numbers. It is 34. And from the choice, there is no number which says 34. So we skip this one. And the third pair is 16 and 4. Add the two numbers. 16 plus 4 is 20. So choice B is true about the sum of the two numbers. And again, check out the fourth one. 8 plus 8 is 16. And A can be true about the sum of the two numbers. So choice C is false about the sum of the two numbers. Among the pairs, there are no numbers which gives
35 when they are added together. So 35 is the answer for this question. እዚህ ላይ የሚለን ምንድነው? ሁለት ቁጥሮች ሲባዙ 64 ነው የሚሰጡት። እነዚህ ሁለት ቁጥሮች እንደገና ሲደመሩ ድምር ውጤታቸውን በተመለከተ ስህተቱ የትኛው ነው የሚለን። እዚህ የተቀመጡ አማራጮች አሉ። ከነዚህ ምርጫዎች ውስጥ መልሱ ሲ ነው የሚሆነው። ይህን ለመስራት መጀመሪያ 64ን ሲባዙ 64 የሚሰጡ ቁጥሮችን በሙሉ እናወጣለን። ምናልባት ፋክተራይዜሽን መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ላይ። ስለዚህ 64ን የሚሰጡን ቁጥሮች 1 እና 64፣ 2 እና 32፣ 16 እና 4፣ 8 እና 8 ናቸው እርስ በርስ ሲባዙ 64 የሚሰጡን ማለት ነው። ይህን ካወጣን በኋላ ሁለቱን እንደምራለን። ፒ ፕላስ ኪው እንደምራለን። 64 ሲደመር 1 ለምሳሌ 65 ነው። ስለዚህ ዲ ላይ የተቀመጠው 65 የሚለው ትክክል ነው ማለት ነው። ድምራቸው 65 ይሰጣል። again 32 ሲደመር 2 34 ነው። ምርጫው ውስጥ የለም። ይሄን ተዋለን። 16 ሲደመር 4 20 ነው። ምርጫው ውስጥ አለ። ቢ ላይ ቢ ትሩ ነው ማለት ነው። again 8 ሲደመር 8 16 ነው። ቾይስ ኤ ላይ የተቀመጠው 16 የሚለው ይሄም ትክክል ነው። ስለዚህ ካሉት ምርጫዎች ውስጥ ስህተት ሆኖ የምናገኘው ወይም የሁለቱ ቁጥሮች ድምር ሆኖ የማናገኘው 35 ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን 35 ይሆናል። Let's have question number 11. If x, y, z be the digits of a number beginning from the left, the number is A, x, y, z, B, x plus 10y plus 100z, C, 10x plus y plus 100z, D, 100x plus 10y plus z. Okay. What is the answer for this question? There are 3 digits: x, y, z. Then the number begins from the left in essence. It begins from x, then y, then it goes to z. So what is the number? You are given with a variable and it says the number begins from the left. That means it begins from the variable x. Then what can be the number? Okay, I hope you get the answer for the question. So which one is good? Let's see the solution. Let here the hundreds, tens and ones digits be x, y and z. That means x is the 100 digits, y is the tens digit, and z is the ones digit. So we have x on the 100 digit, y tens digit, and z 1 digit. So the number can be 100x plus 10y plus z. x y z ዲጂት ቢሰጠን እና ቁጥሩ ከኤክስ የሚጀምር ቢሆን ቁጥሩን ፈልጉ ነው የሚለን። ቁጥሩን ወይም አቀማመጡ በምን መልኩ ሊሆን ይችላል ነው የሚለን። ስለዚህ ከኤክስ ነው የሚጀምረው ዲጂቱ። 3 ዲጂቶች አሉ። ያ ማለት የመቶ ቤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ የመቶ ቤት ነው፣ ዋይ የ10 ቤት ነው፣ ዜድ የ1 ቤት ነው። ስለዚህ 100x የመቶውን ቤት ስንደምር 10y የ10ን ቤት ስንደምር ዜድ ወይም 1 ሲባዛ በዜድ ራሱ ዜድ ነው። እነዚህን ሶስቱን በአንድ ላይ ስንደምር ቁጥሩን የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። So the answer is D.
D is the answer for this question. Question number 12. If n is a negative number, then which of the following is the least? A0, B minus n, C to n, D n squared. There is a negative number which is indicated or represented by n. Then which of the following among the choices, which one is the least? Is it 0? Is it minus n? Is it 2n? Or is it n squared? Which one is the answer for this question? Okay, you get, I hope, the answer for the question. So we have n is negative. N is negative, it is less than 0. So 2 times by n, since n is negative, when you multiply n by 2, it is again negative. It is negative to n. There is a negative number n, and you multiply n by 2, you get another negative number. So this product is negative. So check minus n. Already n is a negative number. So multiplied a negative number by a negative is a positive one. So minus n is positive. Again, what about n squared? N squared, the value of n is minus n, square it, and squaring of this number is again greater than 0. Thus, we have values here of the choice: 0, minus n, 2n, and n squared. And among these choices, we have only one negative value, which is 2n. 2n is a negative value, and which is less than all the other values that are given on the choice. So your answer is C, 2n. በዚህ ጊዜ የሚነግረን ምንድን ነው? በዚህ ጥያቄ ኤን የተባለ ኔጌቲቭ ቁጥር አለ። ይህ ቁጥር አስመልክቶ ከዚህ ከታች የተሰጡ ምርጫዎች አሉ። ከነዚህ ምርጫዎች ውስጥ አነስተኛውን ቁጥር ፈልጉ ነው የሚለን። ኤ0 አለ፣ ቢ ማይነስ ኤን፣ ሲ ቱ ኤን፣ ዲ ኤን ስኩዌር። ስለዚህ ኤን ኔጌቲቭ ነው ኦልሬዲ። ለምሳሌ ቢ ላይ ያለውን ቾይስ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ማይነስ ኤን ማለት ማይነስ ኢንቱ ማይነስ ኤን ማለት ነው፣ ወይም ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ኤን ማለት ነው። ስለዚህ ቾይስ ቢ ፖዚቲቭ ቫልዩ ነው ማለት። ቱ ኤን ማለት ደግሞ ቱ ሲባዛ በኤን ማለት ነው። ኤን ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው፣ ማይነስ ኤን ነው። ቱ ታይምስ ባይ ማይነስ ኤን which is equal to minus 2n. ሶ ሲ ላይ ያለው ቾይስ ማይነስ 2n ነው ዋጋው ማለት ነው። again ዲ ላይ n ስኩዌርድ ነው የሚለው፣ n ማይነስ n ነው። ይሄንን ስኩዌር ስናደርገው ፖዚቲቭ ቫልዩ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ካሉት አማራጮች ውስጥ ኔጌቲቭ ቫልዩ አለ፣ ዜሮ አለ፣ ዘን ፖዚቲቭ ቫልዩ አለ። ከነዚህ ኢንተጀሮች ውስጥ አነስተኛው ወይም ትንሹ ኔጌቲቭ 2n ብለን ያገኘ ነው ቁጥር ይሆናል፣ ወይም ቾይስ ሲ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። Question number 13 says that the difference between the square of any two consecutive integers is equal to A, sum of the two numbers, B, difference of two numbers, C, even number, D, product of two numbers. Which one is an answer for this question? Try it for a while by your own and try to find out an answer for this question. I hope you get the answer for the question, and let me show you how to get
the answer. Consecutive integers means one is higher than the other by 1 unit, and let's say the first number be x and the second number be x plus 1. These are the two consecutive integers. Then find the square of the difference of the two numbers. We have x plus 1 square minus x squared. Of course, from the product rule, I hope, a plus b, a plus b squared is equal to, can be written a squared, sorry, a minus b here, not a plus b, a minus b squared can be written in such a way, a plus b times by a minus b. A minus b. So we have these two numbers, x plus 1, just assume it as a and x as b. So you can rewrite this, or the value on the left, which is x plus 1 squared minus x squared, in such a way that x plus 1 plus x plus 1, just assume it as a and x as b. So x plus 1 plus x multiplied by x plus 1 minus x. Again here, x plus 1 is a and x is b. So it is written in the form a plus b times by a minus b. So on the right one here, we have x plus 1 minus x. So x can be cancelled out by minus x. So what is left is 1. So 1 times by x plus 1 plus x, which is again equal to x plus 1 plus x. And x plus 1 is, we have said, a and x is b. So a plus b, which is the sum of the two numbers. The sum of the two numbers. እሺ ለዛሬ በዚህ ይበቃናል። እነዚህን ጥያቄዎች እንደወደዳችኋቸው እርግጠኛ ነኝ። ቀጣይ ተመሳሳይ በርካታ አይነት የአፕቲቲዩድ ጥያቄዎች በዚህ ቻናል የሚቀርብላችሁ ይሆናል። እናንተም ከወደዳችሁት ጥያቄዎቹን መስራት ከፈለጋችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ በየጊዜው የሚለቀቁ አዳዲስ ጥያቄዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።